Tak, zdar nazdar, hrdinové dobrodruzi, lovci monster hrazy králů, vítejte. Takže je čas postoupit dál v hlavním příběhu. A tak úplně jsem to nemyslel. Je to skvělé udělané ovládání na téhle hře. Takže když chcete nasednout do loďky, tak se nejdřív musíte vykoupat. A jdeme se vydat na Ostrov mlhy. Nebo mlh. A moment, to je jako daleko 2200 vůd. To je hloupá legrace, ne? Proč mimochodem se neportnu sem? Jo, když vlezete na loď, tak se můžete portovat mezi těma přístavama. Jako půl hodiny to tam opravdu driftovat nebudu. Tak. Teď to tady odluču, že... Ne. Vrať se. Můžu couvat. Úplně není jasně, kudy mám jet. Josemka. Takže na západ. Severnou takhle je. Takže já to tady zkusím otočit, doufám, že to nepotopím. S tím Geralt ty jede nebo potáčí, slajduje prakticky na místě, co? A skoro to vypadá, jako kdybych měl jít tamhle do té věže. Už se to rozjelo trošku. Taková nuda, šeť. Celkem fádní krajina, se mají tunel jako do Vranýho. Bych to tady nerozmlátil, se podívám, co mě čeká na cestě. Až tady jsou otazníčky. Skoro je to takový, ty vraky tady, jak když v knížkách se Geralt s Yennefer ocitnou v té lokaci, kde Vilgefortz vysával ty lodě, že z toho, tím exhaustorem z toho moře, kde mimo jiný teda vysál a zabil Pavetu. Jo, to je fajn, že mě tohleto upozorní, takže jo. Jo. Na kabaret fakt kašlu a na císaře taky. Tak, to je ta magická světluška, jak jsem dostal od Avalacha. The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. Jako tahle rekapitulace je dobrá, ale doprčic, proč se to přehrává furt? Kdykoliv cestuju mezi jakoby těma hlavníma lokacema,
tak se to přehrává. Kdykoliv načtu hru, tak se to přehraje. A ještě teď. Následuj světlušku, já asi vystoupím z lodě a doplavu tam, protože s tou lodí se mi ovládá pěkně hloupě. Líbí se mi, jak to dělá ty cákance na té kameře, nebo jakoby na tom displeji, nebo jak to říct, na monitoru. Vypadá to úplně stejně, jako když hraju World of Warships. Sakra. No dobře, tak moment. Vyřešíme to takhle, jo. Hele, ona dává jet. Dobře. No já z té echidny potřebuju oči, že jo. Vyplaveme nahoru. Dá se to tady vylutovat na tom, nebo ne? Když se potopím. Je tady po ní nějaký ten raneček? Není. Takže je to celkem na houby. No, asi poplavu za světluškou, kašlu na ně. Když kdybych tady mohl vylízt, tak si je zabiju tady. Můžu vylízt? Co, šlo by to ještě dneska, co? Jo, jde to. Blbý je zase, že jo, že ne, mám v ruce meč a nedostanu se tam za nimi, takže s bohem a řetěz. Ach jo, fakt zase prostě taková drobnost a zkazí to dojem tady z toho, jak tu proplouvám tou mlhou. Proč? Na co? Budu tady bojovat s těma sirénama nějakýma, který se, když je zabiju ve vodě, tak se nedají vylutovat. A když jdu na ty... když jdu na ty... útesy, tak se nedají... na ty útesy, tak se zase nedají prostě tam vybrat. Hele, a tady jsou nějaký truhly. Jsem tady viděl truhly. Kde to je? Ještě jednou je. Truhla. Tak to nějak nefungovalo, nevím proč teďka. To chceme. Zase další truhlu nevidím, takže musím vyplavat, koukat. Tamhle až už to vidím. Teď si pro tebe dojdeme, truhličko. Dobře. Přišlo, že tady je nějaká. Parádička, tě bych se odsaď dostal ven, co?
magická bludička někam spěchá, ale my víme, že to tady prostě nenecháme. Tak. Půjde za bludičkou. Jo, a já bych si mohl na sebe hodit zase ty lektvary, že? Teď se krásně doléčím. A hurá za... A hele! To si nemohl vyjít dřív, když jsem byl v tom inventáře. No, mlhavci jsou ostřejší teda. On mi schodil ten ven, to ani nevybouchlo. Tak. Teda měňavec, já jsem předtím řekl měňavec, že jo, ono to mlhavec. Tak, dobrý, co z nich vypadlo zase. Prostě budu stát konkrétně natočenej, aby to mohl vylutovat, no. Tak, budičko, kde pak si... Slyším nějaký divnozvuky. Firefly stopped at the hut. I'll look inside. Locked. Zamčeno. Anybody in there? Damn. I'm not gonna hurt you. Open up. Gesundheit. Oh, you blew our fucking cover. Who are you? What do you want? I'm Geralt, a witcher. Go away! Looking for a young woman. Ashen hair, scar on her face. Will you let me in? No. How many of you are in there? Why do you need to know? You're taking a bloody census. Now my mum's beard, get yourselves together, lads. You there, outside the door. Geralt, that right? Yeah, Geralt. Listen, Geralt, let's cut to the thick of it. We survived a shipwreck recently. Beasts from the depths ate some of my lads, and the rest of us found shelter here. Not too special, that, as dangers litter this isle, but it does go to explain why we're a wee bit distrustful. Got nothing to fear from me. Said the fox to the gaggling geese. I've lost too many mates already. I won't risk it. I can't. Say I find your mates. Will you believe I mean no harm? Aye, but I'm not counting either coming too easy. How many are there? 3. Ivo, Gaspar, and Ferenc. This Ivo. Where do I look? Agent insisted he'd explore the caves to the east. Tried to knock it out his head, literally. Gaspard. Where'll I find him? He said it was defeatist to
upset and wait to be rescued. We had to take action, or at least he did. Claimed to have spotted a lantern out to sea, so he said he'd climb the highest peak. Where'd Ferenc? West, in search of a ship that's said to be out there. Ferenc, he's handy. Thought I might fix it up. Make you seaworthy. All right. I'm content to understand. Tak, hurá hledat trpaslíky. Co to tady zase lítá? To jsou ty hybridky. Dobře, dáme si proti hybridům. A to potřebuju vlastně to oko nějaký, že jo? No to odletí, protože zase soubojový systém bude na houby. Jako... No, teď někam spadla dolů. Zase spadla někam do pryč, ty. Co jsem komu udělal, ty? Bude po mně aspoň už? Sláva. Už je konec? Žádný pořádný loot ani z nich není. Kdo pak tedy je pro změnu? Mikrofágové, dobře. Jako... Ani nevidím, kde jsou, protože to nezaměřuje, že jo? Ty debily. Opravdu. Kamera na houby.
To je celý, A man! Am I ever pleased to see you? I talked to your friends. Come down. Right. I'm coming. You lucky devil, you. You know, I've one regret. That... Dead. Damn. Geniální. OK, tak. Měl jsem zachránit 3 týpky, jo. První spadnul ze skály. Jdeme pro druhýho. Ten říkal něco s těma lucernama, že jo? Není to tamhle? To jsou nějaký lucerny. Nevím. Sakra, jako to ovládání, to je tak marný. Be gone, File. Hey, wake up. Shoo. Back to bed, Nibbles. Wake up. What's happening? Who are you? I'm Geralt. You and your friends. What's your story? Rabbinick and Company. Real estate appraisal, insurance, mass event organization. Gaspard Sutter. My mates call me Sleepy. I even slept through that storm. Dřímal, no. It's a shame so many died. Ten jak já, ten furt zívá, nejradši by spal. Any chance you've seen an act? Here? Nay, not. But a lot passes me by on account of my sleeping. Your friends asked me to find you, Fer. I'm afeard they're dead. Some horror swarmed Ivo saw it with my own eyes. And Ferenc, I heard him. A blood-curdling cry, then the roar of a beast. Let's get back to the hut. I'll protect you along. Shame about the lads, really, but what can you do? But I should warn you, I suffer from... I know what it means. Don't worry, I'll keep you awake. Narkolepsy. Tam byla nějaká truhla, já jsem ji chtěl vylutovat. Dobře, jak ho mám? Jdeš se mnou? Jde? Hádám, že vylezou nějaký příšerky, ne? Výborně. Not bad. Ještě někdo? I feel a wee bit drowsy. Když on si tam lehne, to je jeli to. I'm awake. Wide awake. Come on, keep moving. Know much about this isle? Almost nothing. You know, it ain't on my map. A common characteristic of enchanted islands. Jo, ale kde je ta bouda, kam jsem It's měl the one jít? thing I'm sure of.
Mám tu mapu nějakou? Jo, jsem. Takže za tím menším. Co, zase něco? Kdo na mě útočí? Jako to je tak otravný tohle. On si tam zase lehnul, ne? Ne, on se seknul. Takže já si musím tady počkat, až na mě tahle mrška zaútočí, abych ji zabil. Jinak se nehneme z místa. Hele, nech toho trpaslíka. No. A co, jako spadnu dolů a zabiju se, jo, z toho mistříku. Fakt trapný, ty. Jdeš? On tam zase chrápe. Takhle si... Ne, jde, dobrý. Takhle si nikam nedostanu. Stronger than me, I'm so... Já ho probudím. Come on, get up. Oh, Nibbles, you's a naughty kitty, aren't you? All right, I'm up. Proč to tak strašně zdržuje tady to? Jako, jo. So, what is it brought you Tak to jednou this je to strange place? vtipný, ale teď... Looking for someone. Here? Just kind of turned out that way. Not too keen on talking about it, are you? Not really. This place seems safe enough. Just be sure and come back. And make it quick, eh? Not that much to see here. Tak, zbývá najít posledního trpaslíka. Zjistíme, kde je. Já jsem si pamatoval teda jenom toho spáče a toho, co spadne z těch šutrů, ale tady toho třetího si nějak už nevybavuju. Takže jsem sám zvědav, co to bude. A zase tady ten šutr. Tak, rychle za trpaslíkem. Ještě se vyléčím. Je, běsisko. Tried to flee the fiend.
Dobře, dáme si tam relikty. Tady je relikt. Oh. Šortky. Tak, kde pak ho máme? To už je mrtvý, ne? One of the missing dwarves. Shame he's dead. tak je kaput, tyjo. Tak, 32 minut zbývá. Doufám, že mě teďka už nikdo nebude zdržovat cestou. Rychle to doběhnu do chalupy. A zjistíme teda, jestli je tam dívka s popelevými vlasy. Zase nějaký ty šupáci, mám tam relikta, takže si to přehodím zase na nekrofága. Neviditelný hajdalák, ty. Ještě jeden. Ten Gwen je v tomhletom super, že vlastně mě chrání před tím jeho prvním úderem. Současně ho rozhodí. Tak a teď už konečně budeme pokračovat, tak. Brought you your friend. Sure. Let's hear him then. Wake up. I'm awake. Gaspard! Stand back! I'm opening the door! Gaspard! Ha! You seem a bit muddled. Muddled. A bit drowsy, that's all. What of the others? Found one near a monster's den. He was already dead, sadly. Saw another fall from a cliff. Broke his neck. Shit. Raverick told me to have an eye on the snot. 'Twas his nephew. Thanks for helping, and sorry I didn't trust you. Oh, everything's gone wrong. What'll we do now? Got a boat. You can leave with me, but I need to find someone first. An ashen-haired lass? Yes. Oh, dreadful sorry. What do you mean? She's cold. Spirits left her. Must have passed shortly before we found her. Let's wait by the boat.
půjdem zabít Avalacha, že ji tady nechal chcípnout. No tak ne, no. To je samozřejmě scéna setkání Geralta s Ciri z té poslední povídky v knížce Věčný oheň, kde vlastně poprvé se setkají, že jo, v Brokilonu, potom se rozejdou, je válka v Cintře a Geralt pak má ochránit nějakýho obchodníka před, co to bylo, nějakýma nekrofágama. Že oni ho pokoušou, on je v bezvědomí, obchodník si ho doveze domů a tam najde Ciri, která mezi tím utekla z vypálený Cintry a oni se jí ujali. What creature was it? Huh? Creature? One that gave you the scar over your left eye. It's new. I don't remember it. Souvenir from the Cockatrice of Spala. Another addition to the collection. Nothing special. Yours is healed beautifully, though. Avalach. He prepared some special ointments for me. But that was before the curse gripped him. Wonder where he is now. We lifted the curse. He's at Kaer Morhen, waiting for you. Are you serious? You must be. You'd not jest about something like that. A nice thing to wake up to. You trust him? Avalach? He's not let me down to date. Not once. Why exactly is Avalach helping you? Sages have never been fond of humans. He doesn't do it for me. It's about my power. As if it could ever be about anything else. Avalach tried to teach me how to control my ability. He was also making sure I didn't fall into Eredin's hands. What's Eredin after? What's he want from you? What everyone wants. Control of my powers. His homeworld faces annihilation. Už to víme dávno už z knížek, Eredin's ne, decided tyjo, to invade co us. po ní chtějí elfové. Brilliant, wouldn't you say? Can't achieve much on his own, so he needs to bring an army. Except his navigators can't possibly move him and thousands of NL between planes. Their abilities won't allow it. Whereas yours will. Exactly. And if I die in the process, well, that's a necessary sacrifice. How do you ever start traveling with Avalach? As soon as I'd left you and Yen on the Isle of Avalon, I found myself pursued. Eredin and his Red Riders were on my heels. I fled through many worlds, many times. They came very close to catching me once. It was then that Avalach appeared, out of nowhere. He found a portal and took us to a world where Eredin couldn't find us for, perhaps half a year. Teď si nejsem jistý, jak mluvila o tom ostrovu Jabloní. Jestli je to odkaz na tu povídku Něco končí, něco začíná, kde vlastně Ciri, Geralt a Yennefer jsou na Avalonu, jako z britské mytologie. A připlouvá tam, ne, který to byl, ne Galahad. No, ten kluk, že jo, který měl zachránit Artuše a přinést ten grál. No, to je jedno. A nebo jestli to není odkaz na něco z předchozích her, nejsem si jistý.
ale jako ostrov jabloní se vždycky myslel v literatuře nebo v mytologii právě jako Avalon, takže těžko říct. Jdem dál. Co to bylo za svět? The world where Eridan couldn't find you. What was it like? You wouldn't believe me if I told you. Try me. People there had metal in their heads. Waged war from a distance, using things similar to megascopes. And there were no horses. Cyberpunk. Everyone had their own flying ship instead. Ciri, stop fooling around. Told you wouldn't believe me. We should have stayed there. Tak, co tu máme dál? So why'd you return? I thought the hunt had lost my scent for good. I thought I was safe. Besides, I wanted to find you. You and Yennefer. You were looking for us, we were looking for you. Times I thought you were just a step away. Other times, felt like I was going around in circles. I'm not surprised. There were times I fled pell-mell head first and forward. Tak teď si to ujasníme teda, že ona tam ta časová posloupnost těch skoků byla taková divná. Soon after, he and his riders surrounded us. I thought it was over, the end. Turned out Eridan had other plans. He produced the phylactery, uncorked it. A fog enveloped us, and Avallac'h began gasping for air. That's how Eridan cursed Avallac'h, triggered his transformation into Uma? Yes. He didn't wish to kill him. Humiliation, that's what he was after. But Avallac'h refused to succumb without a fight. He cast a spell that wrought havoc in the hunt's ranks. And in a full half of a forest on Ard Skellig. Yet it also gave us time to flee. Avallac'h opened a portal. I leapt in. He was supposed to follow right behind me, but something went awry. Impaired by the curse, he failed to reach the portal in time. We had agreed that if anything went wrong and we were separated, we would meet at his hideout in Velen. But you failed to meet there. Yes, we failed to. Once through the portal, instead of at Avallac'h's hideout, I landed right in the middle of Crookback Bog. I barely escaped the crones. And then there was the Baron. You know, he took me hunting. I killed a wild boar with my sword. I heard. A coincidence, really. I had no desire to hunt that day, but it felt wrong to refuse. I'd taken nothing remotely resembling a hunting weapon. I simply hadn't intended to hunt. I was wandering through the forest, breathing deep the air. And then I heard a strange sound. Unsettling. Boar attacked you? Mm-hmm. Big as a bison, and lumbering straight at me. And all I had was my sword. Had to manage. Did just fine, judging by how the Baron's men remember it. Simple soldiers, the whole lot. But we got along splendidly. A shame I had to leave. Flee. But I didn't want to bring the wild hunt down on them. Apart from which, I knew by then the curse was progressing. So instead of looking for Avallac'h, I decided to find you and Yen. So how'd you even meet a man like Horson Jr.? You and Yennefer were nowhere to be found, and I needed someone who could fix the phylactery. No ordinary craftsman would do. I needed a mage, one with extraordinary powers. Dandelion took it upon himself to help me. It was as if his honor depended on it. He arranged a meeting with a mage, but it proved a trap set by the temple guard. Failed to mention that. Probably didn't want to worry you. Later, we learned the guard did that sort of thing regularly, in the hope of nabbing anyone who collaborated with mages. We needed to find another way. That was clear. Then Dandelion said he knew a man who owned a piece of Novigrad, as he put it, could do more than others. He was certain to know someone who could fix the phylactery. Horson Jr. Mm-hmm. I suspected it might not be the best idea, but I was desperate. I had no choice.
You suspected right. Horson was not the ideal partner in crime. Damned simpleton got it in his head that we cheated him and kidnapped Dudu. Who you promptly freed only to have to flee to Temple Isle. Great idea. We hadn't planned it. Had no time to consider. We just bolted. I didn't even realize the guardsmen were driving me into a trap. Suddenly there I was, and I knew I had to disappear. At once. And that's when you landed back in Skellige. The shore of Hindisfjall. The first pleasant place that came to mind. Hjalmar and I used to swim there. Wait, so you actually wound up there by accident? I thought you and Avalok had arranged something. No, he simply sensed me use my power. Just as Eredin can sense where I am, where I travel. In fact, Eredin arrived soon after I did. His riders in tow. Once again, things happened quickly. Lofoten, the hunt's attack, my flight. And then... dreams. Just dreams. No, teď je to trošku divný, protože Eredin udělal z Avalacha toho Umu už na začátku tady toho dobrodružství. A otázka je, kde se vzaly ty vzkazy, který Avalach nechával Ciri ve Velenu, jak jsme tam na začátku chodili v těch jeskyních, nebo v té jeskyni s Kírou a byly tam ty vzkazy od něj, ty virtuální projekce. A kdo teda portoval Ciri tady na ten ostrov a uspal jí, jakože Avalach říkal, že to byl on, když v tu dobu už byl jako Uma. Což znamená, že blekotal jenom Uma a jet krysy. To mi nedává smysl. What did you dream? I've had nothing but nightmares lately. Pretty horrible. Likewise, for the most part. In one, a monster grown from a stillborn child chased you. Ugh, that was horrible. I had a few nice dreams. For example, in one we sat around a fire, drinking good wine, and all around people danced and laughed. I like that one a lot better. Me too. But these dreams, and the others, ended in some tower. No matter what I dream, in the end, I would enter a tower. Recognize it? Know where it might be? Not sure. I don't think so, but there was something familiar about it. And something terrifying. The tower was stark and dead. But at the same time, I felt I had to enter it. Did you? No. Dreams all ended with me searching for the entrance. And the last time, instead of the tower, I saw your grizzled face. If not for the scar over your eye, I'd have thought I was still dreaming. I was afraid you were dead. Found some dwarves here. Said they'd try to wake you, but you were cold as ice and you weren't breathing. And yet you came in. Samozřejmě odkaz na Sněhurku a 7 trpaslíků, když si mysleli, že Sněhurka je mrtvá, že jo. Got a boat on the beach. Once we land, we'll head for Kaer Morhen on horseback. Right. Conventional means of travel. They're just better. Though a portal would be quicker. And draw Eredin to us immediately. Rather not risk it. Besides, I hate portals. Klasika. Doufám, že to teďka půjde ukončit. Jedeme 51 minut. No, trpaslí se zdrhli, ne? Listen, we gotta think of a way to... Get us out of here. They'll know where we've gone. They'll know how to find me. They already do. Ciri, take us home.
Tak. To bylo setkání s Ciri. Doufám, že teď zase nebude další milion animací, protože bych to rád ukončil, abych pokračoval zase v samostatný cca hoďce. Ale bojím se, že teď mě to vyflusne na Kýr Morhen a zase budou animace, jak se s každým vítá. No, jasně, že. Tady Milan Knížák ošetřuje koně. Zbývá 7 minut, doufám, že to bude nějak rozumně ukončit, jo. Welcome back, child. Ciri! Čůza má taky nějaký emoce, jo. My, you've grown beautiful. No point standing around. Come on, time to greet the others. You've not changed a bit. Any of you. All just like I remembered. No, no. What? Jdi do háje. Little sis. Už jsem jí jednou řekl, že to, ať si trhne nohou, já chci bejt s tou tady zrzavá slečna, Tris Ranunkul. Co mi tam zase kření, jako ta čůza, to je tak... Proč ta hra nebere vůbec to moje rozhodnutí na vědomí, jako když to bylo zásadní rozhodnutí, ne v té hře. No reason to do it out here. Come inside. Ne, nevidím jí rád. Time short. Wild Hunt will be here soon. Would you like a moment to yourselves? Jdi někam Sorry, do háje Mia. třeba. We didn't mean to. I know. It's a simple question. Do you want some time alone? No jasně, že. Jak jestli jí to nevadí, ať jde do... Vy víte kam. Co si to dovoluje, tyjo? Or wants us to think she did. Haven't been here in a while, have you? Too long. How's the guest room? Anything changed? Mm-hmm. The bed, it broke. Not a problem. We'll sleep on the floor. Tak. Spread out high and... Si dělá srandu, ne? Guess we should go. Já nechápu, komu Yennefer připadá jako sympaticky napsaný charakter, tyjo. Tak, zaplať pán. Podíváme se. Asi jsem level nedostal, co? Ale mám odemčený už tohleto, takže jsem si můžu dát ten togen. Tak, zvýšíme trošku znameníčka. Získá na trofej mutant, jo. OK, mám 5 bodů. 5 bodů a... Jo, ale mám 29. level, takže jsem udělal level mezi tím. Mezi těma animacema mi skočil level, tyjo, to je vtipný. Ach jo.
No a další level bude teďka, až to dojedem. No, opět trošku jsem z toho Proč zasnul ten oheň mimochodem? Opět jsem z toho trošku otrávený. Ale jo, setkání s Ciri je prostě citovka. To, co tam teďka předváděla ta Yennefer, ergo, jakoby na scénářování, nebo jak to říct, té hry, jakože to zase vůbec nebere vážně. To, že jsem předtím udělal nějaký herní rozhodnutí, řekl jsem Yennefer, ať táhne do hajzlu s prominutím. A ona tady zase na mě něco zkouší a Geralt prostě má napsaný ty dialogy zase jako ne, jestli ti to nevadí. Jak jestli to nevadí? Chcípne, jo. Fakt nesnáším. V knížkách je nefér, OK, dobře beru. To co... Ale to bych se jenom rozčiloval. No nic. Potom bude konec dobrý, všechno dobré. Kráska s měděnými vlasy zvítězí nad lží a nenávistí. Takže OK, jo, dobrý, ale to ještě přijde. A já to teďka ukončím a pak se půjde na... No on to vlastně nebude závěrečný boss fight, že jo? To ještě bude pokračovat. Minimálně na ten 30. level se půjde. Tak jo, čus čus.